السلام عليكم. هاد النهار غنديرو دجاج معمر بالشعريات الشينوا ومبخر. 3 ديال الدجاجات غادي نحتاج اللي غسلتهم فركتهم بالخل والملحه ونشفتهم. القزبر معدنوس، اكثريه المعدنوس، الزيتون مقطع طريفات، شويه ديال الكورنيشون، شويه ديال الليمون مصير مقطع حتى هو طريفات، وشويه ديال الهريسه كندير غير شويه هذيك اختياري. نص كاس ديال الزيت والعطري غنحتاج الابزار، الملحه، سكينجبير، الخرقوم وضامه ديال البنه حتى هي اختياريه. الشعريه ديال الشينوا خديت الشعريه ديال الروز اللي سلقت، ماشي سلقتها بزاف، درتها غير في الماء سخون واحد 2 دقائق وزولتها وهذا وقطرتها. غادي نقطعها طريفات من بعد. غادي ندير داك التوابل غنخلطهم مع الزيت والضامه ديال البنه وغادي نديرهم مع داكشي اللي قطعت طريفات، وغادي نشرمل بهم الدجاج باش نخليهم يدخل فيهم داك الشرموله لداخل. كما شفتوا كندخل يدي لداخل ما بين الجلده واللحم، ودرت واحد 2 ديال التقيبات في البيض ديال الدجاج وكندخل حتى لداخل باش الشرموله كتلحق اللحم كلها. فوالا مزيان 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 مزيان. On aura besoin de 3 poulets moyens, de taille moyenne, un peu de persil, un peu de coriandre, mais plus de persil que de coriandre, des olives vertes dénoyautées coupées en morceaux, un peu de cornichons coupés en morceaux, un peu de citron confit coupé en morceaux, un tout petit peu de harissa, de piquant, mais c'est facultatif. Les épices, sel, poivre, curcuma, gingembre et un cube de poulet. Un demi-verre d'huile, donc je mélange l'huile avec les épices. Je badigeonne bien comme il faut les poulets dedans et je passe ma main entre la peau et la chair. Voilà, je coupe la vermicelle. Donc la vermicelle chinoise, c'est juste 2 minutes à l'eau chaude, bien bouillante, et après la passer au passoire et la couper en petits, pas en petits morceaux, mais en morceaux moyens. فوالا دابا كنخلط داكشي اللي قطعت طراف مع داك شويه ديال الشرموله اللي شاط لي وكنخلط بها الشعريه ديال الشينوا. Je mélange le tout. Comme ça la vermicelle elle est bien assaisonnée. Voilà, ma farce elle est déjà prête. صافي غادي نبقى نعمر الدجاج. غنعمرو مزيان في القنوت، حتى هما في القنوت ما بين الجلده وما بين داك التقيبات اللي درت في البيض ديال الدجاج، حتى هما كيتعمروا. منها كيتنفخوا الدجاج، منها كيجيو مزيانين مبهجين. وهذا على فكره هذا الشعريه الشينوا مي غاتشيط لي حتى هي غادي نديرها حتى هي تبخر باش غادي نزوق بها الغدار، حيت ما درتش كنت دايره شلاضه فيها لي ليغوم، ما بغيتش ندير لي ليغوم عاوتاني مع الخضره عاوتاني مع الدجاج. Donc je mets ma farce dans le poulet. Je ferme avec l'élastique ou avec le cure-dent pour que ça bouge pas. Et je passe au deuxième. Regardez comment je farcis le poulet dedans. Donc je remplis tout le dedans. Et je mets même entre les... J'ai fait 2 entailles dans le plomb de poulet, dans le blanc. Et je remplis même ces entailles-là. Donc le poulet, il gonfle un peu. Et la farce rentre dedans. Comme ça, la chair est très bonne. Je mets un élastique alimentaire ou une ficelle ou ce que vous avez, ou un cure-dent, vous fermez juste pour que la farce ne sorte pas. Mais de toute façon, ça ne sort pas parce que vous allez voir comment je vais faire.
Ce poulet-là, je le préfère à la vapeur parce que tous les ingrédients et toutes les saveurs restent. Ça reste tendre et bon. انا كنفضل هاد الدجاج في مبخر حسن حيت داك اللذة ديالو داك الماء ديالو كيبقى فيه كيجي لذيذ وكيجي رطب من الداخل ما كيجيش ناشف غير جربوه وغادي ترحموني عليه انا قبضت طرف ديال الالومنيوم والطرف ديال بابي سولفيريزي حيت الالومنيوم ما خصوش يقيس الدجاج وغادي نكمس كل وحده نصمتها ونقمطها وعاد نديرها تبخر. Voilà, je prends du papier aluminium, du papier sulfurisé, papier cuisson, et je couvre bien mon poulet et je le mets directement dans la couscoussière. Vous allez voir, j'ai une grande couscoussière, moi. Si vous n'avez pas, vous pouvez une grande marmite. Vous mettez un plat qui supporte la chaleur à l'envers. Vous mettez de l'eau. Comme ça, l'eau, il ne touche pas le poulet. Et vous mettez votre poulet. Ça, c'est le système D. Sinon, vous pouvez toujours le mettre directement au four. Mais moi, je préfère à la vapeur parce que ça reste tendre et très bon. Voilà, كنكمسهم كلهم ثلاثه ديال هذه وداك الشعريه اللي بقات لي حتى هي غادي نكمسها وحتى هي غنبخرها ومن بعد غادي نزولها حيت كتطيب دغيا هذه غير باش غادي ناكومباني لو بلا ديالي. Même la vermicelle qui me reste, je vais aussi la mettre à la vapeur. Comme ça, je vais accompagner le poulet avec parce que j'ai mis déjà, j'avais fait une salade avec des légumes. Je ne voulais pas accompagner le poulet aussi avec les légumes, donc pour changer. Voilà la vermicelle qui me reste. الشعريه اللي بقات لي حتى هي غادي نكمسها وحتى هي غادي نديرها تبخر معاهم كيجي يا سلام. كلكم ديروا حتى في كوكوط ولكن هذا الدجاج دغيا كيطيب ماشي بحال الدجاج البلدي داك روازي. كنشوفها واش كتخرج الدخان درت لها الفيلم اليمونتير بعد كتخرج لي واحد القنيز ما عرفتش علاش. Voilà, une heure après, je vérifie si le poulet est cuit. Il lui fallait encore un peu de cuisson, donc je vais juste le piquer et le remettre une demi-heure encore. الدجاج من بعد ساعات المكانه بدا يدخل فيه الطياب على عينيه طيب ولكن بغيتو يزيد يطيب مزيان باش كيجي هكاك رطب وهذا وفتي دونك غادي نزيد واحد نص ساعه المكانه جوست تقبتو باش يخرج داك الماء ديالو. فوالا ورديتو واحد نص ساعه المكانه كان واجد في امان الله غزال ما شهيتكم فيه. هذا بلا ساهل الا عندكم عراضه ولا الا عندكم شي مناسبه ولا هادي كيجي ساهل وناشف وماشي ثقيل. Voilà, une heure et demie donc de cuisson à la vapeur. Donc je prends mes poulets, ils sont très tendres, bien cuits. Il faut juste quelques minutes au four pour griller un peu, pour dorer. Je les ai laissés 20 minutes à 200 degrés au grill, vite fait. Voilà, j'enlève le papier et je les mets dans un plat allant au four. Par contre, avant, je vais les badigeonner avec un cube, un peu d'huile. Je vais tout badigeonner avec un peu de beurre ronce. Si vous n'avez pas de beurre ronce, ce n'est pas grave. Du beurre normal, ça donne un goût spécial au poulet.
فوالا غادي ندير ضامه ديال البنه بشويه ديال الزيت وشويه ديال السمن، وغادي ندهن الدجاج ديالي كله من اللور من القدام كلشي من دو بارتو، ونديرو في الفران باش يتحمر شويه، غير واحد 20 دقيقه هكذا باش يتحمر. فوالا ها هو دا واجد 20 دقيقه ابخي 20 minutes après tout était prêt. Donc la décoration, vous avez le voilà, chacun fait ce qu'il veut, décore comme il veut. Moi j'avais un peu de d'armera au congélo avec je sais pas si je vous ai fait déjà la recette de la darmera marocaine. C'est avec des oignons, de la coriandre. On accompagne le poulet marocain avec. J'en avais déjà, donc je vais utiliser ça comme sauce d'accompagnement. Si vous avez pas, c'est libre à vous hein, de choisir ce que vous voulez comme accompagnement. Moi, j'ai mis un peu de darmera et je vais faire aussi des briques. Accompagner ça avec des briques. Voilà ma darmera, ma sauce de poulet, toute faite, hein, je l'avais déjà. Ça reste au congélateur sans problème. انا زوقت بداك شويه ديال الشعريات الشينوا، حيت ولادي كيبغيو الشعريات الشينوا، زوقت بها هذيك اللي طابت حتى هي في لافابور. وكانت عندي واحد شويه ديال الدغميره في الكونجيلاتور، حتى هي درتها. اللي بغى الدغميره ماشي الا بدا. وكان عندي كنت صوبت شويه ديال لي بريك او فروماج اي دي بريك بالدجاج، كانوا عندي ديجا صوبتهم قليتهم وزوقت بهم. نتوما شنو ما عندكم، انا غير ما بغيتش ندير الخضار. vous pouvez accompagner ce poulet avec des légumes à la vapeur ou des légumes à l'eau bouillie. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre plat pour accompagner le poulet. Moi j'ai mis des briques que j'ai grillées, que j'ai frites avec un peu de vermicelle. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez essayer ce plat. Vous n'allez pas être déçus. Et à la vidéo suivante, Inch'Allah. Vidéo qadim, Inch'Allah.